والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله asida enka otumfo nyankopon abode nyina wura inshirana asuje kai komishani Muhammad sallallahu alaihi wasallam wani nasiyafu wani ajidiyefu nyina ekopim awiyeda yatum islamun ciya na efiya busumi raja busumi ndayada etosu 21 yakum shani Muhammad sallallahu alaihi wasallam 442 years afi naye 5th March afia 2021 yasa betuwa kitabu Jami'ul Mutun fi tauhid ana akida edda islam sunu ena ya buwa nkuwa be 19 na medika ena kitabu tauhid wensu na ya karatu a etosu 12 ye babe ye ewosawu mai kitabu tauhid su Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah erutinu yabasori babu ma jaa fi zabihi li ghayri Allah babu ebe kasa edi achire obi biara wobekum bibi li ghayri Allah na mono ya wobekum edwan ana aponchi ana nantwie ana akukọ na wudi amanyame fufuro bi a wanya nyame to sa shirku so shirkun akbar eyi nipa edifir islam sun te sasanie duduwana ne wo mu wurago kabuka hono eti wokwa na yakanja ne se won to dwan na yenkunu na yemfanyi musuo bi to samira no akbar waya shirkun akbar shirka idayi wafir islam wa qawlillahi ta'ala kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika la aya suratul an'am 100 okomshani Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan cira wa nono wɔn a mushrikifoɔ abosomsomfoɔ no mmerɛ bia wɔn bɔ afɔre adi ma bosom wɔn bɔ afɔre nyame binom wɔ nyame akyi kan kyerɛ saa nkurɔfoɔ no sɛ wo deɛ inna salati mo ahu sɛ mimi salla na miyɛ no wɔn suki ɛne mmoa mi kunkum wɔn mu wa mahyaya ɛne mabra fami lila nyankopɔn ɔbɔ adeɛfoɔ no deɛ busum ɛni kyɛfa ɛwɔ mabrabɔ mu la sharika la na nyankopɔn so no wɔne okyigyinafoɔ biara a wɔka nyame ahenniɛ mu wɔ bidhalika umirt aya no ne ntoasoɔ no nyankopɔn wɔahyɛ me sɛ menyɛ saa gyidie wei ɛne na nyame ahyɛ me sɛ menyɛ wa ana awwalul muslimin ayɛ islam sunni ɛwɔ midɔm no ɛfisɛ komishani biara wɔno na di kan ɛyɛ islam sunni ɛwɔ ne dɔm wɔno na nyame di som no bɛsoma no etu wɔno na di kan ɛnyɛ saa gyidie no ansa na wɔafrɛ akra ɛde abɛka ne ho no saa ayɛ wei ɛkyerɛ yɛn sɛ wuntimi nyɛ salla emma nyame bi ti sɛ otumfo Nyankopɔn wuntimi nyɛ salla emfa mma motia wuntimi nyɛ salla emfa mma nsuo bi
wontimi nyɛ sallah ɛmfa mmadua bi wontimi nyɛ malam bi anaa kabari obi nnabi wɔn nyinaa wontimi nyɛ mfa mma no saa nso na wontimi ɛmbɔ afɔreɛ ɛmfa mma nyame abɔdeɛ bi sɛ ɛyɛ nsuo na wakum dwan anaa akokɔ anaa nantwie sɛ wodi bɛma ɛyɛ nsuo wɔn nyinaa wontimi nyɛ ɛwɔ islam so pɛ tɔ wayɛ shirk na mmom no sɛ ebi ahɔhoɔ bi na wonyaeɛ ɛna wokum akokɔ ɛde ama hɔhoɔ no manawe ɛsan sɛ hɔhoɔ yɛ di ebuo ma no tɔ ɛno ɛyɛ adeɛ a ɛyɛ mmoba Ibrahim mmerɛ a wɔnya hɔhoɔ a wɔn baa ne nkyɛn no etu ɔsɔreɛ ɛna okokum nantwie ɛde brɛ wɔn no etu ɔde lu eti mu ndi eti no saa wɔn nyɛ nipa wɔn yɛ Nyankopɔn ɔbɔfoɔ malaika wɔn nso wɔn ndidi bɛtɔ wɔn de nipa nsansoɔ ɛna baa ne nkyɛn eti no sɛ wonya hɔhoɔ na wokum aboa ɛde sɛ ma yɛnkum dwanere to wɔn nyinara no ɛnyɛ adeɛ a wɔayɛ hyiri mpokura no ɛyɛ nhyira na nyame de bɛma wo ɛsɛ butaeɛ no a wɔdi yɛ no ɛyɛ adwuma pa na nka sɛ ebi a afahyeɛ bi aba ɛnyɛ nyame afahyeɛ mekɔ akɔkum aboa ɛde abɔ afɔreɛ tɔ woyɛ saa na wɔayɛ shirk woyɛ saa na wɔayɛ shirk anaasɛ makɔ maalam bi hɔ makɔ abusa etu ɔmo kyerɛ sɛ minkum akokɔ pɛ abula a kyerɛ sɛ saa abula no yɛ na yɛnyɛ nyankom adeɛ bi tɔ woyɛ saa pɛ waadane mushrikini wɔayɛ shirkun akbar wɔ kawlihi na mmom no afɔreɛ no a wodi bɛma Nyankopɔn no deɛ bi te sɛ wo yere wama no anaa wokɔyɛ hajj adwuma wowie a wobɛyɛ hada ebi a wahyɛ nyame bɔ sɛ Nyankopɔn sɛ woyɛ bibi ma me a me nso mekum aboa ɛde ada wo ase ɛno na Nyankopɔn se deɛ yɛhyɛ bɔ no a yɛhyɛ saa nyame bɔ no a yɛndi so khafuna yawman kana sharruhu mustatira sɛ Nyankopɔn woyɛ bibi ma me a mekum aboa ada sɛ dwan anaa nantwie anaa akokɔ na mede ayɛ adɔyɛ ɛde ada wo ase tɔ ɛno ada ne nyamesom no na wontimi mfiri nyame akyi ɛnkɔ nyame akyerɛ no sɛ wɔma wonya nea wopɛ a wobɛba abɛda ase obi biara a wahyɛ bɔ wo ne obi sɛ wɔyɛ bi da ase anaasɛ wode aboa ɛkɔda ase ɛwɔ kwan a Nyankopɔn ɛngye ntom wɔayɛ nyankomadeɛ bi ɛde ama wo ɛwɔ kwan a nyame ngye ntom tɔ saa mmerɛ no wɔayɛ shirk no wɔayɛ shirk na mmom sɛ ebi a nipa no wɔayɛ adeɛ bi ama no asɔ w'ani ɛnyɛ sɛ shirk bi na wɔyɛɛyɛ bi koraa no a wɔaboa wo ama wɔatumi yɛde aseda ɛma te sɛ sɛne kɔmhyɛne Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ma'rufa fakafi'u obi biara a wɔbɛyɛ papa bi de ama obiara no mo nso momfa bibi ɛnda n'ase na mmom sɛ nipa no bɛyɛ nyankomadeɛ bi ama wɔaboa nnuam ahwɛ wo hyɛberɛ na wakɔda n'ase tɔ saa mmerɛ no wɔayɛ shirk wa qawlihi fasalli li rabbika kawthar nyame se fasalli li rabbika yɛsalhar na kum aboa bɔ afɔreɛ wo Nyankopɔn nti enti yɛnyɛ mfa ma abɔdeɛ biara te sɛ Nyankopɔn nko an aliyin radiyallahu anhu qala حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات لعن الله من ذبح لغير الله لعن الله من لعن والديه لعن الله من آوى من غير منار الأرض رواه مسلم يعني حديث أفر يا سيدنا علي رضي الله عنه Nyankopɔn wɔngye ntom Nyankopɔn wɔnhyira no na Sayyidina Abi Talib wɔne na Ali a wɔyɛ Abu Talib ne ba wɔno nso na ɛyɛ afɛnso no
ni kunia eyede Abul Hasan al-Hashimi wonu na ye Hasan papa komshani Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni nanu mienu Hasan ni Hussein to Ali Sayyidina Ali wa Fatima afenso ofiri abusuako mu a omudi mu e omeka kurom wo mu na de Quraishi wo ye Hashimi afenso no ni papa kuma ibnu ammi nabi sallallahu alaihi wasallam wa komshani Muhammad sallallahu kuma ne ba eduntu ya woni komshani nyina wo mu ye amiano no wo mu ye amiano no ena komshani sadi ne baba edima no a wo ware etu echirese se o papa ene ne ba no amoma ware afensu no wakawonuma a wamawura islam sumuntan mpokura no yesi nkwala a wamawura islam sumunu Sayyidina Ali woni na dikan ewo nkwala nyinaram woni na dikan ewura islam sumu wa afensu no eye boshe aye ye frano bay atur ridwan wa kan afensu wa ahadul ashratul mashhur lahum bil janna wakawonuma komala wadi adanse se woye aljanna ni padudo na komshani kase wo mu ya aljanna fo baku edunu Sayyidina Ali eka ho afensu no woni ne rabiul khulafa'ur rashidin woni ne khulafa'ur rashidin woni na tosuna Uthman ansana ne tosuna etu o jinabire eni animunyam kesi na mmomunu wanya shahada ewuo ye obi a wokunu wona na front de ibnu muljam al-khariji ibnu muljam na Ali na wotiyam ahomachi sanata 40 samirano na hijra komshani Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni bata to firme ga ko Madina no na anya 40 good years na sani pai aya kan ho asan bebrebe Sayyidina Ali na yanya sa hadisu e firmin ce ana wasi haddathani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi arba'i kalimat alaihi wasallam ekran eye insampo ahoduo baku enan edichirem ne dikai komshani kanje ne se la'ana Allah man zabaha li ghayri Allah nyankopon furu obi biara wo be kuma boa a wodi be mansuo ana mframa ana motia ana obi fufuro bi a wonya nyame hwe albarka bi ana wo hwe inshira bi ana wo hwe bible bi edi firsa abode ne nche to eba sana wa shirk na nya shirk no kwa afensu nyankopon no mi asan abaoso nyame anumi obi biara wo be sa entu obi biara wo kum bibi edi ma obi fufuro so we ko bo ko anumi o na yakasa numi a efiri nyame nchanso a eni na tarabu min rahmatillah nyankopon wo be yi wa firi na homobro na ase eni na esa la'anu no eni na arabic mu ayi nipa no afiri na homobro ase nyame apamo dizasa na nyame apam burunsam emira burunsam asumodi otumfo nyankopon eka je se wonomu embe sujud na omu fa ebu onfa maya na Adam fasajada al malaikatu kulluhum ajma'in illa iblisa aba wastakbara wa ahantani akesesem wa nyesa sujudu nu anfa maya na Adam ena nyankopon ero ase nyankopon enuminu enuntinu sanuminu enubi ena komshani Muhammad sallallahu alaihi wasallam wadi abaha obi biara wo bebo afore dia manyame bi a enya nyame no ero sin la'ana Allah man la'ana walidayhi afensu nyankopon anumi obi biara wo be didi na ufuo amiatem ana wo be didi wo papa atem biara no to nyankopon numi eda wo so eno de ehu hia kora se wo maame no be no me
anasa wo papa no ebe nome wo da bi nyame ankasa wa hyehyɛ nome no de ato so dada busumi bebire ena wɔbɛwo ena wɔma wo nofoɔ wɔde hyɛ akyire wani adwum so ayɛ bibia anadwo amananda wabɔka wayɛ bibia ama sese wanyini sese wo maame no wɔno na wobɛdidi natam sese wo papa no wɔno na wobɛdidi natam to sanyame anome wa de na wobɛsa nyame nyama nyame bɛ anome wo mpo nyame ɛhyehyɛ mira no nyankopɔn sei wakada rabbuka alla ta'budu indie te sɛ awofo sumu no na wakasa afenso yɛmbrɛ yɛ ho ase ɛmfama yɛ awofo mmienu maame ne papa na wanyɛ papa biara mfa mɔmo wamfa wo papa nkɔ mɛka wamfa wo maame ankɔ mɛka wansida papa bi ama wo antenam wantɔ ntoma papa bi wandi wanyɛ hwee afenso mɔmo ntena asomdwie mu wo sɔre a na wodidi wɔ no atɛm obi wɔ kora wɔnya parliament bi ɛnyɛ tena pɛ asɛm a ɛfiri n'anom no na ne maame me papa ayɛ sei daabi ɛne kwan sɛ woyɛ saa nti no woyɛ adeɛ a ɛyɛ aso hweyɛ ɛde ma obi biara woyɛ gyidie ni biara ɛwɔ sɛ wo sakyera ɛna nyankopɔn indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما Yakubon say wo mu mienu no mu bia a wo bebo akokora na wo beba beto man twinu na mu mmire bia nyame se ka eye ade a kasa eye ebuo kasa e na wo so wo kan kyerɛ wo kasa eye ebuo kasa e na wo so wo kan kyerɛ wo eno achi Yakubon say wahfid lahuma janaha zulli min arrahma afensu no e wo se wi aho ene se wo be sisi wa beti wo fom man kɔgyina wawofo anim ɛna wo na wo maame ka asɛm a na wo pagya wa beti na wo kyerɛkyerɛ wo ho na wo yɛ ayisɛm bi dabi nyame se ma nyɛ sa na mo nyame se de bi abɔ mpae mo no mo wo abɔ mpae mo sɛ nyame hyira ma wofoɔ daa te sɛ sɛneɛ wo mama me nteteɛ emira na miye akwala pim se manyina adani nipa no Nyankopɔn nso hu omo mobro saa kopim se wo mo bekɔ akɔhyew e wo soro ahimo sampa yewe no so wo mo wawofo obi biara sampa yewe eye ka a eda wo so etu soro one day na wambɔ mpae amfa mo wawofo kora na waye bɔne kopim se wo nso be wo afiri wiase ada se wawofo te aso wɔn nte ase o sampa wɔn na wɔbɔ mpaeɛ pa ɛmfa ma wɔn wɔkae wɔn na wɔbɔ mpaeɛ pa ɛmfa ma wɔn ɛno nti Yakubɔn mo ɛho nte aseɛ ɛno nti no ɛna kɔmhyɛne sallallahu alaihi wasallam wɔto aso ne ɛtɔ so mmiɛnsa wɔsi la'ana Allahu man awa muhditha afei so nyame anome obi biara a yɛ ama no atena ase nyame anome no afesulana Allahu man awa muhditha nyame anumi obi biara wo ade na wodi ba na bidia ensu na waboa no se na be bidia no ebenya kwan atena ase eti hanumu efa asekyere mienu enyina mutibro no obi aba wotonwi na ena wo na waagye na to hono afensu nim se ade a wo ye no nyame anumi nipa no etutu ni wo na wa ma ne dan a wodi bo ahyawo wodi woyeba wa be han wo dan de bia wo change memma different ana ye kan sa me de mi danu ma na ha to nyame no mi ewo so nyame no mi ewo so we na de yamfanto no bibiara mo a boni a wodi wo support ni aba wo so no ebi amuna mo empanyifo ewo man no mu obi aye corrupt wa di man sika enso na mo be akɔgyina mo na mo ama ni be to nyame no mi ewo so omo njanu na fa no fa mera kwan so saa nipa bi no se ye gya wo no mo na mera no 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 adi na mo wo a wo be ba beta na chi wo na we panyi wo be wuram na wa ama ya so ni mu na mo akɔnkran na mo akɔhu mpanyifo na mo atuatua bribe se na be a wo benya ni ti adidi mu to nyame no mi ewo so saa na ade ne tie
komshani Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kai ena saa asɛm so ene na ma asomdwe eni wiase wo mo beba beta na chi ama no ni na wanya no adidi mu firi adentra binum wɔ hɔ a wo ma so ni mu binum wɔ hɔ a wo ma so ni mu wontimi nya no hwii to nyame no mi eda wo no so sana komshani Muhammad sallallahu alaihi wasallam wo pa kyerɛ ebia wutifie ebia woma eye bibi enye beto na wo bo ho ba ama ye ka ho asa to nyame no mi ewo so nyame no mi ewo so boni biara wo be ma no support biara nyame no mi ewo so ese nyame pese yan support adipa na mo nya adiboni nyame pese yan support adipa na ya no wa kyerɛ wo ma ho mfe enso opanyifo a wo ma sa ni mo we ba na ese ye mantete to nyame no mi ewo so enche bia be month ni ena ye koye sa program no bi e wonkra ye pe oba obetimi aworo no ho te se da ne mame awo na wa ba be di asa ni e wo sa ne no funwe nyame no mi e wo no so se ye si gay anami boa ye pese ye ehu asem aba penyi bia ra wo be support ama sa tumu asem ebeba no nyame no mi ebeba no so sana ability who support na dance na wa mo light we feel na be power na ya board dance na ya sem quarantity nyame no mi ewo so wa mo asom e no mo sae nyame no mi ewo so wa wo kofa wo no mu efiri kuro fufuro bi wutua wo lori fe in and out nyame no mi ewo so wa wo di akonja no e ba ye wo bua na mo hihye akonja no e na be sae nyame no mi ewo so sana etie enu ti yakopon won gwa ho ba enu ti no ni etosu nai en la'ana Allahu man ghayyara manar al-ard asichirani emienu la'ana Allahu man awa muhditha ba kono so yakopon anumi obi biara wo be ma support na ya ye bid'a obi biara wo be support se ni komishani Muhammad sallallahu alaihi wasallam edaba wa manipa no ba dia mana transi wo support wo ye bibia wo na wo support nsika afamu adwea afamu ahondina afamu nyasa afamu nyina to nyame no mi ewo so nyame no mi ewo so enuntina animdie se obi be di bo bia be hu no adentra wonim se ne wo ye ne nye na mum se obi be bi de a wono wonim se enyame adwuma bi na wo ye emitu wo ye kra na wodi fa wodi huwa no to obi biara wo be support ama ya ye bi de biara so enutinu mamma obi biara emfa ni bi de amba na wo ama no support also wo ankasa no be de kaka na ze dani ade a wo ye na mo na wo be support bi kra wo na wo ye malam na wo akotwe hadith do ifudi ana na wanya story turo bi ana assembly inya ni nchira se no na wo dia manfa so e dia wosa ade no so wudi ade no wo be ma ade no support to nyame no ni e wo so eti eduru nyame anim dan komate mu ada na be ko buru samje eni na dia amafo dudu na be ko buru sam ko aka so wo mai woni wasiya ay walladina amanu taqullaha haqqa tukati yensuro nyankopon no kronya misuro mu etu weinu mu ena wo bebo ho ban aforo ese ade ne de ade kan aka nkyero se ade ne nya e o se we nya misuro nya wotwe e wa animu bet ye beba be dur mira ye be kasa bibire e de afa ho man gayyara manar al-ard nyankopon anome obi biara wo bedane na wasisa asase ahyansudie ebia menu ye bohye ewa mima kofie no na wa be tuhye no na wo dia ba ni musana be a mimi dia no be ketwa na wa nya masase bi dia kan wo dia ho to wo yesa nya menu nyina yetibe obi a wana asase na wa be yi ahyansudie no atwe akwa anim sana be a wo be chi mi masase bi dia kan wo dia to nyame no mi ewo so ana se fie plot obia enim ne de obia hye wo hono mu na wa abomodia na wa sesa ahyansudie no na wa yi so yakopon no mi ewo so
to ati obi asase so e de aka ne de no na obi a wo be di amanfo asase so wala ene na do so na mire wo be to asase e kabro no bi wo be ko na wo ma pagya dan asase wontimi ntwuma so wasase to nipa na wono nya asase ni nyina na oji o kakra bi na wote e na odi ka no nyame anome no na wo a wa mini asase ni nyina so asembe ba de nyame anumi obi biara wo be sa ene timi nua saa anumi ahodo nan we so wo pe wasundue wiase ni atemu hoda wala bomode anatwe ho firo bomode anatwe ho firo eso ene na obi didi sese niye kika enye no kwan a wo fa so nya sika no uhuna na wataki no na mo manya connection nyame no mi kwa na edi wachi wallahi dan koma temu ada so no obia entime fo wo boni mi bi enka ne de ho ese nyame si kullu miri'in minhum yawma izin sha'anu yuguni nipa bia problem sa esoa no sa da no wala esumbu de man want me wadi sa hadisu ebaye wa an tariq bin shihab anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibn tariq bin shihab wanunsu wanyasa hadisu efiri kom shani kurukuru Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakupon shira enina sundue enkano ay al-Bajali al-Ahmas Abu Abdullah ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa rajulun sana anide foka ese wo hu yekom shani Muhammad sallallahu alaihi wasallam nawaye abranti na mumnu wanya hadis biya sa anfiri kom shani Muhammad sallallahu alaihi na mumnu wanya hadis biya anfiri kom shani Muhammad sallallahu alaihi fil kom shani asyafu wonum chan ena wadiba enuntinu wasidiyan anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala yakum shani Muhammad ishana sunyan kanu ekase dakhala aljannata rajulun fi dhubab wasi bemma bi ewura aljanna enam abua wansina ti ena ko heaven wadakhala an-nar rajulun fi dhubab wanunsu wakoburun samjam enam abua wansinanti qalu ena asyanfo kaze wa kaifa bayana eba susa abua wansinanti no bi akọ aljanna abua wansinanti no bi akoburun samjam qal ena komshani kaze marra rajulani ala qaumin lahum sanamun la yajuzu ahadun yenu etu kwai ekodur amanfo binum kurom na obi biara wontimi nkrosu kurom abra busum no kurom mu agise wo aforiye bi edi mabusum no fakala li ahadihima qarrib eti mrate mienu no kodur kurom hono ena kurom hofo ye busum no ansana ya mamukwa mamatwe qala laysa indi shay'un uqarrib enti ne dikanu wasi media mi mamu busum no minni bibia minni akokọ minni dwa minni aponche kalula eno bukanche ne se karib walau hubaba enye pebibi bo afore ma ye busum no mpo se aboa wansina keke se wansina de woni sika kurana ye nton wansina obetimi akumbi na odi ama eye busum no na wanye kwan atwemu eno oside na se enye de ni se wenkwa na meye na mama mi kwan dia fakarraba dhubaba ena wakum abwa wansina sa wa mubusum no fakhallu sabila ena wa mama kwan fadakhala an-nar enunti ena nyankopon de ni kobun samjam ese adia wo ye shirkun akbar shirka eyi nipa firni jidie mu na wada ni kafiri ni anyame du be kobru nsamjo enso no yehwe enni kwanse wondani enfama bosun no eno na ma woko no mi no mu anyame edu no kobru nsamjo wakalu lil ahar afei eno mu kanche ni nua ba kono so karib
فقال ما كنت لأقرب لأحد الله عز وجل ومسي ونسو وانفا بيبي موافوريا مposa wansna erosi dabi medie jiso otumfo nyankopon ohini kukuruku wono nkoma ne sefata sanya mesom no etu oka womuka wosi dabi nyade a wo be sada fodorobu unuka ena o ma twaniti wono no wo ye ewo tawhid kwanso ena nyankopon edunu ko aljanna rawahu ahmad imam ahmad ena disa hadith wi hadith sahih namo binum se da'if namo yujemu ada dise hadith sahih fihi masail mala si insampo ewo al-ula nyedikan tafsiru inna salati wa nusuki yahunu sa ayawe ni tafsir athaniya tasmiyasa al-ghayrillah ayadia ada hokle ewo sa nwai obi biara ube kum bibi edi be manyame fufuro bi no nyankopon no mi eba wo so enu ntina sa mrante mieni ba ku obi biara nyame no mi beba wo so biara ho so no wansa kire na ewu be fawa utina bia enebru ni atosuna la'anu man la'ana walidai ya huse obi biara wo be didi na wo fu atem biara no nyame no mi eba no so wa minhu an tal'ana walida ar-rajul fayal'ana walidai emu bi papa atem na wono so wodane atem didie no ede ko wo maame ana wo papa so a to atise wo na wadi ne kwa se wuta didi atem eni kwa se wuta didi atem eni kwa se wuta didi atem se wuta edidi atem a to wo betimi akoto sa musu we ese obi ohonum 1 2 wo bedidi atem so nya abotre na wo so adidi na wo fo na atem bi to eba sa na eti ewsa onya bible so no nko emfa ma wono mo eni sen man didi obi amami atem esa wo ko didi obi mami atem a eye ne ya wono so obi didi o mami atem to eba sa na nyame no mi aba so no eni ti nyame won bo ho ban emfiro ho al khon man awa muhditha ya hunse obi biara ni atono so ya hunso obi biara wo be so bidi aso nyame no mi aba no so wa huwa ar-rajul yuhdisu shay'an yajibu fi haqqun lillah fayaltaju ila man yujiru min dhalik na wo boano na odi boni editia nyankopon to eba sana na nyame no mi aba sunsia la'anu man gayyara manar al-ard ya hu e wasan mu ana hadisi mu se ana babu mu obi biara wo besisa asase ahyanso de hie na eda so no na wa sisa no won so nyame no mi aba ahyanso de bia ene na titi wo chefa eni wo nua no chefa foto gayura so ada so di kwa ni mu ana wo di ba achiri ni nyina edi nyame no mi eba ne paso asabi'a niyatasu sabi alfarq bayna la'an muayyan wa la'an ahli al-ma'siyah ala sabil al-umum eti emayehu numia wo numi bi eyatemdidie ena numi bi nsunu ye pamu eyiwa fil nyame la'ana allah man la'ana walidayhi eti first la'ana allah enu eyu fil nyame ahomobro mu second la'ana allah so yatemdidie a obi biara odidi wa wofo wa firinya wa yebone athamina niyatos 8 ekosama esu a eye wansna obi akum wansna jasna enunti wo makuna monako heaven atasi'a niyatosi kaunu dakhala an-nar bisabab dhalika ad-dubab alladhi lam yaqsiduhu bal fa'alahu takhallusan min sharrihim enuntinu wechirese wokoburun wobesumbusum namum woyesa senebe a wobenya nitia didim senebe a momunya boni bintia enso nyani enso enu na duko enu na demi ko budu samja to sa na dudu na eye obi wo hono wotimi ko abusa na wakaza anse nyesami ko mi ko sumbusum to enu na duwe ko nyame abufuhie no wana si ko hono
hwan si kɔ hɔ no wɔn yɛ wɔn bo wokɔbɔ afɔdeɛ pɛ tɔ wo nso awura saa no ɛno nti wonni ngyinaso bi a wode bɛtwitwa atwe ho ɛwɔ nyamea no hwan na si yɛ wonya busu aboa wansena ne mogya abɔ afɔdeɛ no abra wo nyɛ wo som no ɛno na ma obi kɔ borɔnsam gya so obi ayɛ saa ma nyamea abu fusuo aba no so a na wo nso kɔyɛ bi a wonni ngyinaso bi a wode bɛgye wo ho ɛno nti ɛwɔ sɛ wobɔ wo ho ban ɛno nti wɔno mu a wɔn timi fa kuntu ase anaasɛ sumayɛ mu na wɔn wurawura baabi mimi awu daadaa wo ho al-ashira ni ɛtɔ so 10 ma'rifatu qadri shak afei so ɛma yɛhu ɛyɛ shaka doubt a ɛwɔ agyidefo akoma mu ɛsɛ yɛhwɛ baako no a wɔyɛ gyidie nipa kaifa sabara dhalika ala qatl walam yuwafikuhum so wɔnim tawhid ɛni gyidie a ɛwɔ n'akoma mu nti no wampena anyɛ saa طلبتهم وامبنا ني نو مپنو ما كونهم لم يطلبوا الا العمل الظاهر ابرا يبي بيا نو مپن so onye e ade bi very clear once na keke NSC won so nu na won kunu ni moja no won fansra ade esu gidie mu entu wampena anye we na kire wo se gidie nye anwo keke ena ene so hwe bi ba hono no won se ni gidie no betonsu wala na tonsu obi ohokora wo yarea na yare no ekodun pempenso bi a sese de na wa yi na asem e dia fe bibia one de ba bia wo menya aduro bia se ebusum ho se eyebuka ho se ehwan ho samiro de won sesam won fa ho se wo ko yesa pe to wa fi gidie mu no alhadiyata ashara ni etosu du kiro se ni wo ko burun sam jano we kremoni ni wo kum abo wansena edima abusum no anyame di na ko burun sam ja anyami kanchira komishani su kanchira we kremoni adentra li annahu law kana kafiran efsan san ko kafirniya lam yakul dakhala an-nar fi dhuba yankasa wa ko burun samja enam nidiye wono de wo ko burun samja mdada etinya abo wansina no ne be mona ko burun samja ese wono akata o mushriki ni dada eti hana dadi chiro se na we kremoni na momu saboni no ena yi no firi nkremosumu ena okoto burunsa 12 fihi shahid lil hadith sahih al jannat aqrabu ila ahadikum min shiraki nari wan nar mithlu dhalik way edi hadith bia hadith sahih anase sene komishari Muhammad wakano hadith bi wasi al jannatu aqrabu ila ahadikum wasi heaven ben yemu ba ku bia min shiraki na ali sin mpabwa hene o sha mpabwa na mo heaven ben sin sa mpabwa na mpabwa hene na sha etinu seconds ubetimi aye abde bi na wakoto aljanna te se na jidie ni ye no wo ma ya se wonkum once na fama aboa enso wagina ni jidie mu seconds no mo ayi na afiro hono mo wo mu yi mfiri hono mo ena wokoto aljanna na rumithul dhalik sanso na burun samjan so ebenye sin yampabo ahene na birebia yedi hye yenan mu erotimu ahu se nipa no na we jidie niwu na mum abo wansna wo hese o na se we de anyahwe ene wokum na ene na dinu ko burun samjan ene tinya kopon wo ho ba wo ya adi zo ko akonya fira boda wo so albani fi sahih jami انتنو الثالثة عشرة أن العمل القلب هو المقصود لا أعظم حتى عند عبدة الأوثان ويتشرسي أكما ما أجمع إننا يبتاينو نمومنو إنيا أجمع كسي دي أوبيه سواء نسي نيبانا وكو هيفينو أكما ما أجمع وما يا akoma munti wampene anye de wampene anye mpokura no obi biara wo sumbosom no akoma no ene nyankopon wo he enintinu momma yensuro nyame na yenkora yegidie enfama otumfo nyankopon hanom ene de karatu ebegina enintinu babi ayafo nyankopon wo yemfom so yenche wo mu nyankopon wo fom maye entinu yebebo mpaye
emise nde yenua baako waya ifuro bet woni eye Ghana wo amanoni ena ya chichiri na ware etise we angu ye bompa se sa awari animunyamfo malamfo imamfo ena o mabehia emra ye ejuma nyame yesiro tumfo nyankopon se nyame hira so emfa ma wono no nyame ma aware no enya anigia ekopema wiye nyame ma ntiase ni timani odo entena wo mumu yesiro tumfo nyankopon se adiboni biara ebeba aware no mu ebefifiru mu aba ana ebetiti biara no nyankopon won kata so ma yentie kura nyankopon wonyi nhira awo awofo mienu no bemma no awofo ene oba no awofo wo munyina wo munya anigie emfirsa aware no mu nyankopon won ka abusuya mienu no so embom enam sa aware mu nyame ma yenti papa nkoa emfir aware no enkopi ma wiye asujafo nso bibire hono mu awo mo pe aware nyankopon won hira wo no so nyame hira wo no so no mo so wo munya wo mo so no mo de dodo nso na wobi a wo moda so timu nyankopon won hira so emfama wo no wo no a wo mo de no akasakasa ewo mo watemi wakame ewo nyankopon won siesie no wonyi hawbia emfimu wo no a wo mo de nso ntiase e na wo nyame sanfa bibire enka ho awariguo ana awarja ye bebirebe nyame wo ma ensi ho dodo na wote se we waja aware yeso tufo nyankopon se nyame mbo ho ban wono ma wo mu aware mu nyame mbo ho ban ma yenti awariguo biara wo ma wo mu nibi so nyame mo mu aware pa rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa alihi sahbihi ajma'in subhana ana sa question ho se yayi isha eti no se question wa ibetimi abusa se ze mira ne yeye de eti se question so ne hono ma yan fansi haya mehwe a komodo eti ma yan fansi haya subhanaka allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk wassalamu alaykum wa rahmatullahi